bakbakana gino. Zian versus Gabgab Abista. La, dikit ang bakbakan bay. Tuwara. Outside silang duha. Hop section, hop section, hop section. Hop. Grabe Zian bay. La, double. Wala na ka-double Gabgab. Wala na. Biyaan naging siya. 85 final. Tuara. Nagpaulay si Antonoy. Allah. Kau nang abog taon yung nagpaulay ka. Tuara. Clint Lepo na kauna. Sian de la Cruz. Coco Mapalo. Allah. Clint Lepo lupad. Uy. Tuwara. Clint Lebon on the lead. Anton Cortez on second. Agay nakuha na. Anton Cortez gibiyaan na po sila. Clint Lebon isa man ng isa. So ikaw pa Zian de la Cruz. Tuwara. Isabay na si Zian no. La Tuwara double Coco Mapalo. Gabgab Abista and Haba. Anton Cortez on the lead. Tuwara. Clint Lebon. Lala. Wow, Zian! Grabe bay. Hop, Gabgab Abista ikalima. Coco Mapalo. And Haba. Tuwara. Turabak bakana silang duha oh. Isa man ni katulo kailan ni. Anton Cortez na on the lead. Tuara oh. La Clint Lepo ni kaduha gyapon. Zian de la Cruz on fourth. And Gabgab Abista. La bakbakana Zian versus Gabgab. Tuara. Yun, Anton Cortez on the lead. Bakbakan na yun, Zian de la Cruz versus Gabgab Abista. Ay, nakuha si Clint Lipon. Anton Cortez breakaway na. Double. Ipaunaran na yung mga bata ganina oy. Ay, kandulo na Clint Lipon. Double! Tuwara! Hop! Zian! Grabe! Zian de la Cruz and Gabgab Abista. Anton Cortez, breakaway na. Coco Mapalo. Ika unom. La Clint Lipon na po di kaduha. Tuwara! Zian de la Cruz gyapon ni kaupat. Gabgab. Tuwara kalagiwag lupad bay. Ayan Haba. La grabe Zian de la Cruz bay. Kaupat yapon no. Bakbakanay with Gabgab Abista. Bugoya Anton bay. Ipaunaran yung kontra niya bay. Para relax na siya. Relax na. Relax na the bullet. Relax na. Araw. Araw. Double. La Zian de la Cruz versus Gabgab Abista. Clint Lipon double. Double. La. Zian double. Grabe mang lupad mga bata ni. Bata pa gani. Kamot ng budak ko. Ara, Coco Mapalo. Clint Lipon niya po noon sa ika no. Sano!
Araw, bakbakanay Zian versus Gabgab oh. Ayan, haba. So, Anton Cortez breakaway na. Ganina pa. Gibiyaan na niyang mga kontra niyo. Suara. Pride of Kiblawan, the bullet of Kiblawan, Anton Cortez. Mamayagpag dito sa Maramag. Ayun, iniwan lahat. Si Ian De La Cruz versus Gabgab Abesta, Battle of Fort. Double, tora. Double, single. Double siyan, outside. Double, grabe. Op, diretso na yan. Agay, napalong. Napalong ka Clint Lipon. Agay, kung mapalong, ikalima na. Wow, oops. White flag. Si Ian De La Cruz, ikatulo na. Gabgab, ikaw pat. Sayang ka Clint Lipon, napalong. Agay, sayang nga. Suara. Kapila na sa aba ni, kaunom. Kaunom? Abot mo rin Lipon. Wala mo na pa sa percent. Oh, napalong mo niya. Kikit siya mo nang napalong. Kalipon man to. Ay, kalipon. Oh. To ara. Bakbakana gido. Zian versus Gabgab Abesta. Dikit ang bakbakan ba ito ara. Outside silang duha. Hop section. Hop. Grabe Zian bay. Double. Tuwara. Wala na ka double Gabgab. Wala na biyaan lagi Zian jud. Grabe Zian De La Cruz bay. Checkered na Anton bay. Checkered na si Anton. Third si. Okay lang na second guys. Third Zian De La Cruz. Tuwara oh. Up. Ikaw pat Gabgab. Ikalima si Coco Mapalo. And then haba. Magandang laban. Zian De La Cruz versus Gabgab Abesta. Yan. Checkered.